organization lokno tini 12 takor jola bai chin ka ত্রিপুরা মথাবে রিংজার tini no panda takor jola committee holo singoro tini pok sap mung sap lai jakha je saite agenda na tui amani bisingo special angkha taklai 9 August je World Indigenous Day obno bahike sing palalainai no jotono saimano no bisho tamnai bono adibasi divos je indigenous rokni right na tui je indigenous rokni manthai sokpai theke shuru kai je adhikar jangmano o din oboni taklai je theme angkha the role of indigenous women in the preservation and transmission of traditional knowledge. Obo chini taklan je theme 2022 ni theme obo protek boson change ngi tongo taklan theme obo very important je women sok ni je preservation to yoi je traditional je knowledge no tiyo obno chung discussion khare nai je 9 August takar jolao no chini 12 takar ba constituency ni miliwi chung ka heta khare nai amon ya gulo chini first tong nai দুইটা সময় চিনি গ্যাদারিং নাই দুইটানি পরে जों সেমিনার খাইতে খাইতে 4টা 4:30 চিনি সেমিনার পাই নাই 4:30 नि सिबिन के चंगरो तागागाव जों कायसा प्रोसेशन चिन कल्चरल चिन ट्रेडिशन ड्रेस जुमुइ जों कायसा प्रोसेशन खाइने जोबो चिन भाई बलाई गर्व जे जों फरकसा इंडिजिनियस जोंगै जे तिरपने जों इंडिजिनियस जोंमनि ओबो चिन कायसा प्राउड जों चिन गर्व अमनो तै जों कायसा फुननि बिसो जों फुननि दिगे थाङै दङ आर जत अ चिन आमसाइनि तै जत जागानि बरन जों कयनाय चिन अ प्रोग्रामो चिन अ पान्डाव नरक जत मानजा खाइदि जों नो मोस्ट वेलकम खायो चिन 12 ताका जनि अंगै angkai tei butong sinoro जों tabo chini village committee ni tin discussion laika je village committee October hai ke November masono amo angnai je village committee ni जों baike polisa na khane chini party সংগঠন baike kara khane amo tin pok kaham cha baike tini ebong chini bas ganga tei block deputation dok tongo je block deputation je block o tabo je duniti choli tongo kobang ma block o जों chini jombojola block o जों nogo jeta tamle bono jaga kaino pukuri lai da BJP ro আমরা সব বাগান বাহিরে লাই জায়গা কিনা আমরা সব বাগান লইও বন থাং নাই থাংকাই কোনো জায়গা আমরা কাইজে গিয়া পুকুর করে অম থেকে লুটপাট খাইছাই দম অমনি বিরোধী जों তিনি কক্সাব লাইকা যেটা চিনি दाखाजला ब्लॉक कमिटी निंगै जे जों कायसा डेपुटेशन मास डेपुटेशन थाङै दङ बे जों बस गांसे 19 अगस्त सिनि बुबाग्रानि बीर बिक्रम किशोर मानिक बाहादुरनि बिना से मानि सालनो बसुं बाइक ऑब्जर्व खाइनाय अमन tin कक्साब लाइजा कायसा हामबाय थैंक यू